ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ପରେ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ ସହିତ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼ରାଉଳ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦଣ୍ଡପାଣି ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛନ୍ତି ମା ନାରାୟଣୀ ଯୁବନାଟ୍ୟ ସଂସଦ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ାର ପୁରାତନ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମା ନାରାୟଣୀ ଯୁବନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମ୍ୟାନେଜର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଗୌଡ଼, ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବିଜୟ ନାୟକ, ସାଗର ଗୌଡ଼, ବାବୁଲା ମହାପାତ୍ର, ବାପୁନି କୁମାର ମାଲୁ, ଜୟକୃଷ୍ଣ ମାଝୀ, ମିଟୁ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କଳାକାରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଗାମୀ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା नाट्य निर्देशक आज आमर 31 तारीख रे गोटे बेगुनियापड़ा आमर प्ले होता नाटक तू बोधे मो भाग्य ना रचना डॉक्टर दीपक जेना एवं जहाँ को मुझे निर्देशना देती एवं रोल भी करी। आज आमर जो कलाकार भाई माने जाऊ समस्ते मिलमिशी आज यही आमर बड़ राउल मंदिर गोटे आयोजन करी निमंत्रण कर आमको स्वागत कर तेणु समस्त को मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। ना ना बहुत चैलेंज आज्ञा कहीं आमर से दुई गोटी नाटक हो निहाती भाव दर्शक आम पाखापाखि ये 50 रु ऊर्ध्व खंड गाँव दर्शक से जेहेतु जीरो नाइट सीटा बहुत दर्शक निर्भर माने मनोरंजन करने आसी था तेणुक नाटक तो सामना सामनी प्राय पाखापाखि हुए तेणुक चैलेंज रोचे आज्ञा आमको से परिमाण में बहुत परिश्रम भी करने पड़े। विजय कुमार नायक कलाकार निश्चय तो खुशी रहिबो। बेगुनियापड़ा हूँ आम अंचल गोटे वाणिज्य केन्द्र मुख्य केन्द्र एठी दीर्घ वर्ष धरी सामाजिक नाटक 2टा नाटक परिवेषण हो आसुची तेणु पाखापाखि अंचल द्वितीयतः ए जीरो नाइट प्रोग्राम तेणु प्रायतः बहुत लोक एठी समागम होती एवं दुईटा नाटक हुए आउ शांति श्रृंखलार मध्य नाटक हुए। गत वर्ष ये जो ये तू बोधे मो भाग्य ना आमर मंचस्थ होता आमर दंडपाणी प्रधान आमको निर्देशना देते निर्देशना आमको अति उच्च कोटि रही निर्देशन रे नाच भी बहुत भल हो मोर आशा। आउ द्वितीय ए वर्ष आम गोलासाही जो करूँ गोलासाही लोकंर बहुत सहयोग भी मिलता आमर कलाकार माने समस्ते खुशी अच्छा आगू ये नाटक जारी रहिबो लोकंको आमे मनोरंजन देबार आशा निश्चित भाव रखिछु।